हाँ मु एलोरा कथा ही कहूची ताकू तुरंत ए घर बाहर करा जाओ। भक्ति भाई टिके टिके रुह तमे बोधे किसी भूल कही देछ। तमे पाटी चुप कर। अरे तमे एलोरा को घर बाहर करिया कथा कहूछ एलोरा जानीची बाबा जेजेमा मु श्रीमान को डाके के आणुची। भक्ति मते लगिला जे तू बोधे भूल रे एलोरा को घर बाहर करिया कथा कहीदेलु कहीं तते किछि कहिछि। सी मते कहब जदि सी मते कही था ताहले बाबा को कंप्लेन दबा जाए मु अपेक्षा करि नथांती मुहे मुहे शुणे दबा झियो। ताले तू ताको घर बाहर करिया कथा काई कहूछु। ए घरे अन्य माने जेमती अछंती जदि से एमती रहंता ताहले मोर किछि आपत्ति नथिला किंतु सी आमरी घरे रही घर भांगिया पे काम करुची घर लोकंक भितर फाट सृष्टि करुची। प्रथमे आसिला साक्षी प्रमाण किछि भी नहीं कहला कौन ना विश्व आयुष संगे सामिल ही श्रद्धा को किडनैप करची अभी को माड़ भी खुआइला अभी निजे मना करुची तथापि से एलोरा से गोटे कथा जन जन कर समस्त को शुणाऊची तथापि सेतिकी ता मन शांति है जे काली एडवोकेट आनी अभी को कंपनी सर्वे सर्वा करदेला। कौन भाभी से सान भाई मालिक हम आउ बड़ भाई माने ता अंडर काम करेंगे। बाबा तमें निजे कह जयर पाठ सरिबा दिनठू से कंपनी विभिन्न दायित्व तुलाऊँच आ विश्व भी बेस किछि वर्ष हम ता संगे मिसी काम करी आसुची आ देखिया को गले अभी तो किछि भी काम करिनी जेमिति भी हो एमाने कंपनी दायित्व तुलाऊँच किंतु अभी दिने तो ऑफिस जाइनी आ ये ताकू कंपनी सर्वे सर्वा करदेला। बाबा तमें निजे कह एगुड़ा सब घर भंगा काम ना नुहे। देख भक्ति एलोरार बापा मरीजा पर कंपनी 75% शेयर मालिक होची एलोरा तेणु कंपनी मैनेजमेंट बाबद निष्पत्ति से नहीं पारिबो आमे मना करि परिबनी तबरे मना कले से सुनी बोली तू भाबुचु। मु तो सेई कथा कहूची जी आम कथा मानिबनी आमे ताकू ए घरे रहिबा को दबा काहेकी। भक्ति तू एबे भी सब कथा भलरे बुझिनी तो एलोरा तार शेयर मुताबक ता संपत्ति अभिज्ञ अधिकार देछि पावर ऑफ अटर्नी जमी दि जाए ठीक से भाया हाँ आम एति करिपरिबा आम शेयर रिप्रेजेंटेटिव आम ठीक करिपरिबा। तमे जहा को भी ठीक करिबो से अभी अंडर रहिबो। हाँ अच्छा तमे जय के पचारलो से राजी हबो। जय तो मत कालटू पूरा मना कर देछि मु भी ताको बाध्य करनी सेठी रहिया पे बाकी रहिला विश्व विश्व कंपनी रहिबो कि न रहिबो ता निष्पत्ति से निजे नौ से मुझे कही पारि से तो कंपनी खाली सेमती काम करनी दरमा नौ काम कर कथाटा है एलोरार संपत्ति सी अभिगु देदेला ए विषय प्रश्न उठे आम किए तो कहूनु अभि हूँ एलोरार स्वामी स्त्री तार संपत्ति स्वामी नारे करदेला आमे कहीं आपत्ति करवा कहलु। एलोरा अभिर स्त्री तो सेटा कौन तुम जान ना मु जानले केते बेले जदि एलोरा अभिर स्त्री ताहले ताको गेस्ट रूम रे काहे रहे को दिया होची आउ जदि एलोरा अभिर स्त्री ताहले तमे अभि को श्रद्धा संग रहया पई बारंबार काहे बुझौछ। दीटा जंगा कथा एकाठी हे परिबनी बाबा तमे जहाँ भी करछो गोटे कर नहले घरर परिस्थिति आगो को भयंकर हो जीवो। उमा भक्ति किसी भूल कथा कहूनी आमको ए विषय भाविया को पड़िबो। माँ खाली एति कथा नुहे आमको भाविया और बहुत कथा बाकी अच्छी जय विश्व कंपनी में योग्य अभि अयोग्य एक अंततः मुझे मानविनी कहीं घर को मुकुलिया अभिर जी अवदान रही मुझे नजरअंदाज करें।
ଏବେ ମୋହିନୀ ଘରୁ ଅଲଗା ହେବା କଥା କହିଲାଣି। ବିଶ୍ୱର ଅପମାନ ସେ ବରଦାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ତାମାନେ ଏ କଥା ତତେ ମୋହିନୀ କହିଛି? ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ମନରୁ କହୁଛି? କ'ଣ ହେଲା? ମୋହିନୀ କଥା ଆମକୁ ନ ଜଣେଇ ତତେ ଜଣେଇଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ବି ତାକୁ ଜଣେଇ ଦେ। ଯଦି ସେ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହୁ। 2 ଦିନ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଫେରିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଫେରିଲା ପରେ ମୋହିନୀର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ପୂରଣ କରିଦେବି, ହେଲା? ଯା ତାକୁ ଜଣେଇ ଦେ। ଉମା, ଅଭି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଲେଣି, ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। ଆସିଲା ପରେ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଚାଲ ଆସ। ଭକ୍ତି, ଏସବୁ କଥା କ'ଣ ଏମିତି କୁହାଯାଏ? ଆରେ ତମର ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ରର ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତମେ ଚୁପ୍ କର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର କଥା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲିବା କଥା ଖୋଲିବି। ତେଣିକି ମୋ ପଛରେ କିଏ ଥାଉ କି ନଥାଉ। ଭକ୍ତିମୟୀ, ତମେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଛ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମ କହିବା ଢଙ୍ଗଟା ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଏଲୋରା ଏ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ ମୁଁ ନୁହେଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ ସାନ ଶାଳକକୁ ଏଲୋରା ସାଙ୍ଗରେ କାଠଗଡ଼ାକୁ ବି ଟାଣି ନେଉଛ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବଳରାମ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଇଥାଇକି ବି ସାନ ଭାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକାର ରାଜା ହେଇଥିଲେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଥାଇକି ବି ସାନ ଭାଇ ମୁଖ୍ୟ ହେବାର ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ୟାକୁ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛ। ଏବେ ଖବରକାଗଜରେ ଫଟୋ ବାହାରିଥିଲା, ଘରେ ଝିଅ IPS ଅଫିସର ହେଲା ପରେ ସେଇ ବିଭାଗର ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କ ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରିଥିଲେ। ତମେ ଯାହା କହୁଛ ଠିକ୍ କହୁଛ। ଆଇ ମିନ୍ ତମର ଦିରାଜା କଥା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କିଛି ବି ସମାନତା ନାହିଁ। କେମିତି ନାହିଁ? ଦେଖ ପୂଜା, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ ଥାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକାର ରାଜା ହେଇଥିଲେ କେବଳ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ବିଚକ୍ଷଣତା ପାଇଁ। ଆଇ ମିନ୍ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ତଳିଆ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ତା ଝିଅକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରିଲା କେବଳ ସେ ଝିଅର ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ। ଏବେ ତମେ କୁହ, ଅଭିର ମୋଠୁ କ'ଣ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି? ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ। ନା, ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲି, ତମ କଥା ଶୁଣିକି ରହିଗଲି। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଝିରେ ମୋତେ ଦିପଦ କଥା କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ବାଟେ ବାଟେ ପଳେଇବି ଆଉ। ଆରେ ଆସ, ଭିତରକୁ ଆସ। ତାମାନେ ମୁଁ କହିପାରିବି। ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ ତମେ କହୁଥିଲ ନା ଯେ ଅଭି ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ବୋଲି? ଅଛି। ଅଭି ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ତମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି कंपानी 75% सेयर मालिकाणी थिबा एलोरा एते सब घटना घटीगला परे भी अभि पछरे पागलिंक परी पड़ी। एटा किसी गोटे छोट योग्यता नुहे। तमें कौन भावुच कंपानी भलरे चलिबो, प्रॉफिट हबो आउ अधिक रोजगार हबो, एई लोभरे एलोरा अभि को दायित्व देछि ना, बरं अभि को निज अख्तियार रखिया पई एटा तार गोटे जबरदस्त चाल। या पर कौन हम अभिमान को हो बा स्वाभिमान को हो तमें ऑफिस जावा बंद करदेव। तापरे बाबांकर 25% शेयर मार्फतदार अभि हो आउ मांकड़ हाथ में शालग्राम जहाँ अभि हाथ में कंपानी से। तेणु मो मत है वर्तमान परिस्थिति तुम ऑफिस जाओ आउ अभि को गाइड कर, से आम समस्त लाभ हम। तमें निज कथा भावुच भल भाव, किंतु ता सह अभि और श्रद्धा कथा भी भाव। से दिज बहुत सहूचंती और से दिज बहुत सैक्रिफाइस भी करुचंती। भाई भाई जदि झगड़ा करेंगे ताले भगारी को काम सहज हो जाए। मो सानू को मान जीत छाड़ी दियो। सुन मो कथा मान, तांको आउ थोड़े सुजोग दियो ना। बुली बुली एया चले जाऊ। अच्छा कहला तमर या परे किसी नॉलेज अच्छी कौनटा जान तुम? बेसी किसी जानी, किंतु एतिकी जानी जे केमती कली झगड़ा करी जदुवंश ध्वंस पाई जाइथिला। मिलीमिशी चलिया पे मु सेमानन कहूतली, जदि तमे चाहुछ ताले मु कहिबिनी।
जय पूजा मु मो कथा फेरई नौ ओके है तो एलोरा एबे अभी को ता गोलाम करदेला कालीठू तमे समस्ते देखिबो अभी केमिति ता गुलामी करछि एलोरा एबे अभी को चाबी दिया कंढे बणी नचेबो से बस कहले ये बसिबो से उठ कहले उठिबो आउ आमे हे जिबा से गोलाम रो भाई भाउज भौणी भिणई बापा माँ जेजेमा से एलोरा आमको भी गोलाम भला ट्रीट करिबो एई सिचुएशन ने अभी को सपोर्ट करिवार माने होची एलोरार गुलाम पलटि जिबा आ मु कहार किणा चाकर हे रही परिबेनी बाबा जी आसंदु गुरुदेव को पाखरु यार किछि गोटे निष्पत्ति हे जिबा दरकार पॉलिटिक्स ए घरे गोटे घमाघट राजनीति आरंभ हो गलानी काका जमी इलेक्शन आसले दल दल बदल हुए कि आम घर अवस्था भी से कहीं हाँ मु जानवर तो केवल अभी दल बदल कर एलुरा दल में मिशिची आउ पुणी किए दल बदल कला मोहिनी आ भक्तिमयी बर्तमान से माने एलोरा दल छाड़ी गोटे नुआ दल गढ़िया मेंट करुँच ड्रामा क्वीन भाई को ब्लेम करिया परठू ही मोहिनी भाउज तांको ना सुनला मात्र खाली डेउचंती आज सकाळू भक्तिमयी अंटा भिड़ी एलोरा तड़ा अभियान रे तांकर एका जिद एलोरा केमती ए घर विदा हब कारण कौन कहते एलोरा आम घर लोक भितर फाट सृष्टि करुच्ची आ ए घर को भांगा को चेष्टा करुच्ची आ करेन्ट स्टेटस है मोहिनी आ भक्ति एबे जय को तांको ग्रुप रे ऐड करिया चेष्टा करुछंती तामाने तो मित्र पक्ष दुर्बल हो काका आम घर रामायण टा टिके कन्फ्यूजिंग हो जाइए सेपटे सुपर्णेखा रामचंद्र को किडनैप कर नहीं आ रावण आम सहित पूरा माया युद्ध चल सबुठ बड़ दुखर कथा होची ए घर रामायण रे हनुमान और लक्ष्मण सामिल नांती आउ सेठी बानर सेना को पचारे किए सूताक्षी सब एमती अड़ुआ हाई अच्छी जे ता भितर को गोटे क्षीय को टाणी धरने को भी डर लगुच अड़ुआ खोलिबा बदले जदि गंठी पड़ जाए ताले ताको फिटेबा को बहुत कष्ट पड़ एपटे बाबा कहले मामा आसले से घर संपत्ति भागबांट करदेवे ए कथा सुनला पर मो मुंड काम करूनी गणेश बेले बेले एमती समय आसे एठी आमको केवल धैर्यर सहित अपेक्षा करने को पड़ो झड़ आसूची तो घास परी मुंड नईबा को पड़ो नहले झड़ मूलरू ओपाड़ी फोपाड़ी दब समय सबुठु भल सुधारी पारे समय को सुजोग दियो तापर देख कौन होची अरे सकाल सकाल सजबाज कुआडे बाहरच मोर गोटे काम अच्छी मुझे जाऊँ तुम कुआडे जाई परिबनी एडी चुपचाप ठिया हुआ मोर तुम सागर कथा अछि अरे मु फेरिले तुम सहित कथा हेबी एबे मोर कामटा अर्जेंट अच्छी है तमर से अर्जेंट कामटा परे करिवो आग मो कथा सुन अरे तुम कथाटा मु परे सुनी परिबी हेले एबे मोर जो कामटा अच्छी सेटा परे हबनी अरे ये की कथा काली राति रे कथा हवा को बाहली कहलो सकाळे कथा हवा एबे कथा होजी कहूछ परे कथा हवा तुम मते गतिटा कहीं मते ठीक लागुनी तुम मतलबटा कोन कहलो मोहिनी मु बुझी पाउनी तुम एमती कोनटा कहबो जे एबे कहलो हबो नल नहीं मु आम जिबा कथा कहूची अरे बाबा आम जीवा कथा नुह एबे मु मो जीवा कथा भाबुची ताहले ठीक अछि तमे तम अर्जेंट काम रे जाओ मु मो बाटरे जीबी ना याको एमती पारी हबनी अलग गोटे फॉर्मूला अप्लाई करिया को पड़िबो तमे पळेइबो ए घर छाड़ी की पळेइबो हाँ कई ए लोरा को डरी की
ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ୟା ପରେ ଲୋକେ କହିବେ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇଆ ଯେ ମୋହିନୀ ଏଲୋରାକୁ ଡରିକି ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। କହିବେ ଦେଖିବା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି କୁହନ୍ତୁ ତ। ଆରେ ବାବା ଏସବୁ କଥା କ'ଣ କିଏ କା ମୁହଁରେ ଆସି କହେ ନୁହେଁ ନା। ଏ କଥାଟା କେଉଁଠୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବେ। ତମେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବ? ଯଦି ଏମିତି କଥା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଗ ସେ ଏଲୋରାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବି, ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଯିବି ନିଶ୍ଚୟ। ହଉ ମୋହିନୀ, ଏବେ ତ ଆମେ କଥା ହେଇଗଲେ, ବାକି କଥା ଫେରିଲେ ହବ। ଆସୁଛି, ହସ। ବାଏ ବାଏ। କ'ଣ ରାତି ସାରା ଶୋଉନ କି? ଏତେ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ? ଆୟୁଷ, ମୋର ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ତୁ ଶୁଣିଲେ ପୁରାପୁରି ଖୁସି ହେଇଯିବୁ। ମୁଁ ତୋତେ ଫାଷ୍ଟରୁ କହୁଛି ହେଲା। ଏଲୋରା କମ୍ପାନୀରେ ଥିବା ତାର ସବୁତକ ସେୟାରକୁ ଅଭି ନାଁରେ କରିଦେଇଛି। ଯାହା ହଉ ବିରୁ ଅଭିର ସିଗ୍ନେଚରକୁ ଏମିତି କପି କରିଛି ଯେ ଲିଗାଲ ପେପରରେ ସାଇନ୍ ବେଳେ ଏଲୋରା ବି ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲାନି ଇଏ ଅଭି ନୁହେଁ। ବୁଝିଲ ବିଶ୍ୱ ଭାଇ, ଆୟୁଷ ରଥ ଯେଉଁ ମୋହରାକୁ ୟୁଜ୍ କରେ ତାକୁ ସେ ଏମିତି ଭାବରେ ତିଆରି କରି ଛାଡ଼ିଥାଏ ଯେ ମୋହରା ଯାଇ ସିଧା ରାଜାକୁ ଆଟାକ୍ କରେ। ସିଗ୍ନେଚର କପି କରିବାଟା ଗୋଟେ ମାଇନର କଥା। ତେବେ ଏବେଠୁ ବିରୁ ମୋ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। କିନ୍ତୁ ମୋ କାମ ସେତେବେଳେ ସରିବ ଯେତେବେଳେ ଏଲୋରା ତାର ସବୁ କିଛି ଅଭି ହାତକୁ ଟେକିଦେବ। ତା ପର କଥାଟା କ'ଣ କୁହ? ଆରେ ବିରୁ କାଲି ରାତିରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲଗେଇଛି ଯେ ମୋତେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଁ ମୋ ମା ପାଖକୁ ବମ୍ବେ ପଠେଇବି। ରାଜୁଆ ତାକୁ ମେସେଜ କରି ଟଙ୍କା ମାଗିଛି ମାନେ ସେ ତ ଆମକୁ କହିବ ନା। ତାହେଲେ ମୋତେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେ, ମୁଁ ନେଇକି ତାକୁ ଦେଇ ଆସିବି। ବିଶ୍ୱ ଭାଇ, ମୁଁ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବି, ହଁ ତମେ ତାକୁ ଦବ, ହଁ ସେ ଯାଇକି ମାଆକୁ ଦବ। ହଁ। ବିଶ୍ୱ ଭାଇ, ଏତେ ହାତ ହବା କ'ଣ ଦରକାର? ବରଂ ବେଟର ହବ ତମେ ବିରୁକୁ କହିଦିଅ ଆମ ଲୋକ ଯାଇ ରାଜୁ ପାଖରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ତାପରେ ରାଜୁ ତାକୁ ମେସେଜ କରି ଜଣେଇଦେବ। ଦେখ ମୋତେ କନଫ୍ୟୁଜ କରନା। ଓହୋ ବିଶ୍ୱ ଭାଇ, ଏଥିରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ବମ୍ବେରେ ଆମର କିଏ ଅଛି, କିଏ ଟଙ୍କା ଦେବ, ରାଜୁଆ ମେସେଜ କରିବ। ଆରେ ରାଜୁଆ ପରା କେବେଠୁ ମରିସାରିଛି। ତାକୁ ମୁଁ ମାରିଛି ପରା, ଆଉ ରାଜୁଆ ମଲାଣି ବୋଲି ତମେ ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛ? ଆରେ ନାଇଁ, ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ରାଜୁଆ ମେସେଜ କେମିତି କରିବ? ମେସେଜ ରାଜୁଆ ଫୋନ୍ରୁ ହେବ, ଆଉ ରାଜୁଆ କରିବ, ଏମିତି କ'ଣ କିଛି ମାନେ ଅଛି? ଓହୋ ଏବେ ବୁଝିଲି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ କିଛି କଥା ଅଛି? ଆରେ ଅସଲ କଥାଟା ତ ତୋତେ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଅସଲ କଥା ମାନେ କେଉଁ କଥା କହୁଛ? ଆରେ ଆଜି ସକାଳୁ ବିରୁ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ କାମଟେ କରିଛି ଯେ ସେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା ପୁରା ଭୟରେ ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ କରିଛି ତ କୁହ? ଜେଜେମା ଆଉ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଧରିକି ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି।
ଗୁରୁଦେବ ମାନେ ସେ ଆଶ୍ରମର ଗୁରୁଦେବ ତ? ଆରେ ହଁ ରେ, ସେଇ ଆଶ୍ରମର ଗୁରୁଦେବ। ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ ହିଁ ଜାଣିଲି। ଜାଣିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ମୁଁ ବୀରୁକୁ ବୁଝେଇଲି ଆଉ କହିଲି ଯେ ତୁ କ'ଣ କେମିତି କରିକି ସେ ଯିବା କଥାକୁ ଆଭଏଡ଼ କର, ନହେଲେ ତୁ ଫସିଯିବୁ। ଆଉ ଏକଥା ବି କହିଲି ଯେ ସେ ଗୁରୁଦେବ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିବ। ଆୟୁଷ, ମୋତେ ଏବେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯଦି ସେ ଗୁରୁଦେବ ଜାଣିଦେଲା ଯେ ଇଏ ଅଭି ନୁହେଁ ଆଉ କିଏ, ତାହେଲେ? ତମେ ସେ କଥା ଛାଡ଼, ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ସେମାନେ କ'ଣ ଏବେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବେ? ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ। ହଁ, ସେମାନେ ବାହାରିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠିକୁ ବାହାରିକି ଆସିଲି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଠିକୁ କେତେବେଳୁ ଆସିଲିଣି, ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ନଥିବେ କାହିଁକି? ହଁ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆୟୁଷ, ସେମାନେ ଯଦି ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ? ବାଟ ମଝିରୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାର ବାଟ କରିଥାନ୍ତେ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ହଉ, ତମେ ଏବେ ଯାଅ। ଆଉ ମୋତେ ଖବର ଜଣାଅ ଯେ ସେମାନେ ସେଠୁ ଫେରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା। ଯାଅ। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସତରେ କ'ଣ ସେ ଗୁରୁଦେବ ପାଖରେ ସେମିତି ଶକ୍ତି ଅଛି? ହଁ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ତୁ ଫସିଯିବୁ। ସେ ଲୋକଟା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ଏ ଘରକୁ ଆସିକି ଏ ଘର ଲୋକମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦେଇ ଗଲା ଯେ ଅଭି ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅମଙ୍ଗଳ ଆସିବାର ଅଛି, ବିପଦ ହେବ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। अभी ये कौन? अरे तू एमती कौन गाड़ी चलाऊ अनेमनस्क होगी? तो छाड़ू मु चलुची, गाड़ी रख। ମୁଁ ଏହା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲି କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନଥିଲି। ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଜାଣିଛି, ହେଲେ ଆଶ୍ରମଟା କେଉଁଠି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ନା।